सलानपुर ब्लॉक अंतर्गत देंदुआ पंचायत के बथानबाड़ी गांव में शुक्रवार को बथानबाड़ी मिलन संघ क्लब के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय बथानबाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 का फाइनल मुकाबला राइजिंग स्टार क्लब बथानबाड़ी एवं अनस्पाइटर क्लब धनुडी के बीच खेला गया, जहां राइजिंग स्टार क्लब ने अनस्पाइटर क्लब को पराजित कर कप पर कब्जा कर लिया। बथानबाड़ी प्रीमियर लीग में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला सिंह के हाथों विजेता टीम को विनर कप एवं 15,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं रनर टीम को कप एवं 10,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। मौके पर उपस्थित आयोजक बथानबाड़ी मिलन संघ के विमल गोराई, कंचन लाहा, देवाशीष हेम्ब्रम ने बताया कि बीते दिसंबर माह से बथानबाड़ी प्रीमियर लीग प्रथम सीजन का आयोजन किया गया था, जिसमें सलानपुर ब्लॉक के 4 पंचायत के अलग-अलग 8 टीमों ने भाग लिया था। आज बीपीएल का फाइनल मुकाबला में राइजिंग स्टार क्लब ने बाजी जीता। इसके अलावा खेल के दौरान मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर समेत अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाएगा मनीष बजरंग के क्वालिफायर 1 के मनीष बहुत ही शानदार काफी प्रोग्राम है यहाँ पर ये नीचे এটা আমাদের 4 দিন ব্যাপী খেলা ছিল। আমরা এই খেলাটা ডিসেম্বর মাসে স্টার্ট করেছিলাম শেষের দিকে এবং আজ তার ফাইনাল ছিল। খেলাটি ছিল বাথানবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ সিজন 1। এটার আজকে ফাইনাল খেলা আমাদের করলাম। আমরা বাথানবাড়ি মিলন সংঘ ক্লাবে টোটাল খেলাটা পরিচালনা করেছি। এটা 8টা টিম অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে আমরা দেন্দুয়া পঞ্চায়েত, আললাডি পঞ্চায়েত, সলানপুর পঞ্চায়েত, বনজিমারি পঞ্চায়েত, জিমারি পঞ্চায়েত, এই 4টা পঞ্চায়েত মিলে করেছিলাম। 8টি দল অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার মধ্যে আনস্পাইটার এবং রাইজিং স্টার 2টি দল আমাদের ফাইনাল খেলেছেন এবং তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন আমাদের রাইজিং স্টার। এখানে প্রথম পুরস্কার ছিল 15,000 টাকা ক্যাশ এবং একটা ট্রফি। সেকেন্ড পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল 10,000 টাকা ক্যাশ, একটা ট্রফি। তার সাথে ম্যান অফ দা ম্যাচ, ম্যান অফ দা সিরিজ প্রতি খেলায় আপনার ম্যান অফ দা টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট ক্যাচার, বেস্ট ফিল্ডার সমস্ত রকমের পুরস্কার আমরা দিয়েছি।